An bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini setigi Ala fɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la ka Ala tanga deli a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka bɔ nengo la ka bɔ dusukun la ka bɔ kɛwalew bɛɛ lajɛlen la Ala ka don an n'an cɛ o bɛɛ la ka sɔli caya ka taa Aminata ni Abdulahi ka ɲɔɲɛ bali kan cɛ min ɲɔgɔnna tɛ Ala bolo n'a ka di Ala ye Ala ka danfɛn bɛɛ ye a ka fisa Ala bolo ka tɛmɛ Ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ ni lahara sɔrɔ sabu ɲuman bɛ cɛ min bolo Ala ka kanu ɲɔgɔnya tugulen don cɛ min ka kanu na Ala ka kɛnfɛ bɛ sɔrɔ cɛ min tugu nɔfɛ ɲɔgɔnya na ka silamɛ ni bɛɛ lajɛlen fo kisi ni hinɛ ni barika la Ala k'o kɛ an bɛɛ ye diɲɛ ni lahara ka sinsin kɛ ni Ala cogo ye Ala min y'a daminɛ n'a bɛna laban tigɛrɛ ma Ala min sigi ni kudeta jɔrɔ ti Allah Ala min ka baara ti jigi Ala min ti voyager Ala min ti ɲumangɛla ka ɲuman tiɲɛ jugumangɛla sara bi Ala min bolo ɲumangɛla sara bi Ala min bolo o kumana o don ko an jɔra yɔrɔ min la ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna wuli o yɔrɔ kelen la k'an lamɛnbaa bɛɛ fo k'an lajɛbaa bɛɛ fo k'an ka karamɔgɔbaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔw ye weleli kɛ ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kuranɛ tafsir ko in na vraiment an ka dɔnnibaa baw jamana in dɔnnibaa baw laalimu baw minnu b'a dɔn kuranɛ ye min ye parce que sɔsɔli bɛ fɛn bɛɛ la mais kalifa sɔsɔli tɛ kuranɛ na parce que kitabu mɔgɔw de y'o sɛbɛn dɔ y'a ka faamu sɛbɛn dɔ wɛrɛ y'a ka faamu sɛbɛn bon mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye hali n'i ye dukɔnɔdenw ɲininka u fa couleur la dɔ b'a fɔ ale fa jɛmɛ dɔ b'a fɔ ale fa bilennen de o kumana o ye mɔgɔw kɛcogo ye mais kuranɛ de ye kelen ye Ala ye kelen ye Ala kelen kumakan de ye kuranɛ ye sɔsɔli tɛ kuranɛ la o kumana dɔnnibaa ninnu u y'an encourager caman y'an wele ka kuma ni an ye k'u b'a ɲini an fɛ an bɛ wajuli kɛ ko mais an ye kuranɛ min don a la sisan k'o tafsiru kɛ mɔgɔw ye ko tiɲɛ na ko an mɛnna arajo ka wajuli la ko mais ko ɲinan ta in vraiment k'an bɛ ka kura min daminɛ k'a ka d'u ye k'a kɛra i n'a fɔ o ma deli k'a lamɛn alimami dama min ye ne yɛrɛ wele ko olu ye alfatiya tafsiru lamɛn an fɛ o don ko a kɛra i n'a fɔ olu yɛrɛw donna kala la kura ye di karamɔgɔ dɔw ye ne yɛrɛ kalan kilasi kɔnɔ o karamɔgɔ dɔw ye ne wele vraiment k'u nisɔndiyara ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra i n'a fɔ olu yɛrɛ tun tɛ fatiya kɔrɔ dɔn ko tellement que an ye walawalali min da fatiya ka mɔgɔw k'a faamu o kumana an b'o karamɔgɔbaw fo k'u waleɲuman dɔn parce que n'an b'a dɔn ko olu bɛ ka k'an lamɛn o fana ka d'an ye parce que kalanden n'i bɛ baara la n'i karamɔgɔ bɛ ka k'i lamɛn a b'i fari foni donc an b'o karamɔgɔ ninnu an b'o fana fo k'u barikada k'a ɲini u fɛ halisa u ka an suit baara in kɔnɔ u ka tugu an nɔfɛ baara in kɔnɔ u ka an nɔfɛ taama baara in kɔnɔ maa kelen t'a bɛɛ dɔn ni min yɛrɛ ko ne b'a bɛɛ dɔn kana k'a bɛɛ fɔbaa ye n'i y'a bɛɛ dɔn k'i b'a bɛɛ fɔ wa i b'a bɛɛ dɔn de o kumana u ka an suit baara kɔnɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ ka k'an lamɛn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan farajɛla farafinna kan o kumana n'u ye fili min ye an ka baara kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka an bɔ fili la an b'o yafa ɲini u fɛ n'an bɛ fili la u k'an bɔ fili la n'u b'an bilasira ni min yɛrɛ ye ladili k'a la bilasirali k'a la an y'o dayɛlɛ dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ye wa i k'a dɔn kuranɛ an ka tafsiru taabolo ko tɛ kalifa taabolo ko tɛ ne ti maa si ka taabolo la non ne ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ne ye o de ye wa i ɲɛ bɛ jama min sigilen la anw ye o de ye jama min sigilen filɛ sunamɔgɔ bɛ anw na Tijaniya mɔgɔ b'an na Kadiriya mɔgɔ b'an na Siya mɔgɔ b'an na Tarima faamu Ahmadiya mɔgɔ bɛ an na mɔgɔ ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ne ni bɛɛ bi bɛn ne t'i juger i kana n juger mais Ala ye min fɔ n ye min faamu o la bɛɛ bi taa ni o ye wa ni diɲɛ bɛɛ tor'o kan ɲaami tɛ silamɛya la dɛ
neta ni ne y'o defa e k'i ta defa e ka kanufɛ ni ne ka kanufɛ ti kelen ye ɲɔgɔn sama bɛ na mais n'an bɛɛ tora ala ta kan ɲɔgɔn sama t'a la o kuma na an bɛ taa ni walanda ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye Abdusalamu Tarawele o ye kala kɛbaa dɔ ye Alaji Tumani Keyita o ye kala kɛbaa dɔ ye Segu Ba o ye kala kɛbaa dɔ ye kuranɛ bɛ nin cɛ saba bolo u bɛna taa n'a ye a b'a tulo ɲɛgɛlenw dɔn filɛlikɛlaw k'u ɲɛ wa a k'a lamɛn kuranɛ ye min ye an ka dɔ faamu a la an bɛna wuli sura jumɛn na bi wa an bɛna wuli suratul Bakara la suratul Bakara ye jumɛn ye misimuso sura misimuso sura ala ye sura njigi kuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko misimuso sura misi tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ saga ba tɔgɔ ye di ɲaamɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ dimɔgɔ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ soso tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ wulu tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ lɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ kɔnɔ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ntigiɲɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ diden tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye danfɛn dɔw tɔgɔ ta kuranɛ kɔnɔ mɛsa ka sura tɔgɔ da danfɛn yɛrɛ la o danfɛnw na o bɛ bɛn danfɛn damadɔ ma i n'a fɔ nin y'an donnen ye o fɔlɔ la suratul Bakara suratul Bakara kuranɛ sura bɛɛ la min ka ja bɛɛ ye o de ye suratul Bakara ye suratul Bakara alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale de fasamanciya la a ko ni suratul Bakara bɛ kalan du o du kɔnɔ ko setanɛ bɛ siran o du ɲɛ a ko yala aw b'a fɛ setanɛ ka siran aw ka du ɲɛ wa ni mɔgɔ min b'a fɛ e ka du ka kɛ du masirannen ye setanɛ bolo a kana don e ka du kɔnɔ a kana gɛrɛ e ka du la kira ko suratul Bakara bɛ kalan du min kɔnɔ ko setanɛ bɛ siran o du de ɲɛ suratul Bakara ale de ka ja ka tɛmɛ kuranɛ sura bɛɛ lajɛlen kan suratul Bakara ala bɛ muminiya ɲɛfɔ ale kɔnɔ a sura bɛ daminɛ o de la a bɛ daminɛ ni muminiw ye ka taa kafiriw tugu la ka sɔrɔ ka taa munafikiw tugu la ala bɛ sɔrɔ ka kuma adresse bɛɛ la tarima faamu kuranɛ yɛrɛ ye min i tulo ma jɔ i k'a lamɛn o suratul Bakara k'an bɛna wuli o de la o suratul Bakara yɛrɛ jiginna dugu min na o de ye Madina ye kuranɛ jiginna dugu belebeleba 2 de la kuranɛ sura dɔw bɛ yen olu jiginna Makka sura dɔw bɛ yen olu jiginna Madina parce que kira sallallahu alaihi wasallam a ka kiraya baarabaw kɛra ni dugu 2 in de la o kumana sura min bɛna kala a jiginna Madina Madinatul Munawwara Madina min nga sanu ngoni Madina min yele bi Madina min kira yɛrɛ su dan bɛ Madina min kɔnɔ ala kira dan bɛ Madina de kira furumusow dan bɛ Madina de n'a bɔra kira muso kelen na kira ye muso furu a bɛɛ dalen bɛ Madina kira denw a bɛɛ dalen don Madina tarima faamu i bɛ kira ka sahaba bababa minnu mɛn généralu n'a bɔra sahaba damadɔ la Seydina Ali ni maa damadɔ kira ka générali ba bɛɛ dalen don Madina o de la hali ni alikiyama bɛ wuli yawma yunfaqu fi suri min fɔra o alikiyama jɔdon mana se ala ko kuluw bɛ ci kulu bɛ ci ka jɛnsɛn i bɛ diɲɛ yɔrɔ kulu bɛɛ cilen ka bin ka kari so minnu jɔlen don a bɛɛ bɛ mugu ka kari jiriw bɛ tigɛ ka bin ka kari ka bin ko mais ko Madina kulu tɛ ci ka kari ka bin Madina kulu minnu bɛ Madina kulu bɛ mugu de k'a k'i n'a fɔ ɲɔsi mansi bɛ ɲɔsi ka mugu cogo min Madina kulu bɛ kɛ i b'a fɔ dugukolo bɛ k'a si k'a nɔɔni k'a mugu Madina kulu bɛ kɛ ten wa Madina so koko tɛ kari ka bin Madina so minnu jɔlen don Madina so bɛ kɛ i b'a fɔ dugukolo bɛ k'a ɲimi jukɔrɔ so bɛ mugu ka jigin so bɛ mugu ka jigin munna ala tɛ sɔn Madina koko ka kari ka bin Madina dugukolo sanfɛ Madina koko mana kari ka bin ala kira su dan bɛ Madina dugukolo jukɔrɔ ala bɛ maloya ala kira su ma tarima faamu o kumana mɔgɔw man kan ala maloyara dɔ su ma e lagalagatɔ balolen
jɔnbɛ k'i disi bɔgɔ ko mɔgɔ man fisa ni mɔgɔ ye. E de b'a fɔ cogo dɔn sa. E de b'an kɛnɛya. mɔgɔ ka fisa mɔgɔ ye dɛ. wallahi siga tɛ nin na. bilahi dɔ ba ka fisa n'i fa ye. Allahu akbar. kana ban o ma. muso min b'i kun dɔ tɔgɔ b'a d'i ma. dɔ bi du sɔrɔ dɔ tɔgɔ la dɔ bi foni dɔ ye dɔ bi baara sɔrɔ ni dɔ ye mɔgɔw ka fisa ɲɔgɔn ye dɔ daji tu yɔrɔ ka di Ala ye ni dɔ seli yɔrɔ ye dɔ sunɔgɔbaatɔ Ala b'o fɛ ka tɛmɛ dɔ selitɔ subhanallah mɔgɔw man kan wallahi o kumana Madinatul Munawwara sura min bɛna kala ko a jiginna Madina ayatuha aya jate da min do mi'atani wa sittu wa samanuna aya 200 ani aya 180 ani aya 6 tomino wallahi aya 200 aya 80 ani aya 6 Allahu akbar ni Ala ka ɲɛ ye fa nazalati aya min jigina bin nabiyyin a jigina an ka nabi ɲuman de kan fi hajjatil wada'i hajjatil wada'i waati la bismillah ambi kala sinsin ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye arrahman Ala min ye diɲɛ nɛɛma jaasilen tigi ye mun na Ala ko a jaasilen don Ala ye fɛn min dilan o ye fɛnba ye mais mun na nɛɛma kɛra nɛɛma jaasilen ye parce que a bi ban a fanga bi ban a se bi ban nɛɛma bɛna bi diɲɛ kɔnɔ fanga ye nɛɛma ye nka fanga bi ban dɛ nafolo ye nɛɛma ye a bi ban sebaaya ye nɛɛma ye a bi ban ɲɛnamaya yɛrɛ ye nɛɛma ye a bi ban diɲɛ setigiya kɔ ye banni ye fangatigiya kɔ ye dɛsɛ ye kɔrɔta kɔ ye majigi ye a bonya kɔ ye dɔgɔya ye a hɛrɛw kɔ ye tɔɔrɔ ye a kɛnɛya kɔ ye bana ye a ɲɛnamaya kɔ ye saya ye a sɔkɔnɔ si n'a matilamagaman si n'a kilimatizikɔrɔ si o bi taa laban don dɔ kaburu dingɛ dali la Nurudin o kumana i k'a dɔn voiture dagabana min b'i bolo n'a climatiselen don i yɛrɛ ko a ɲɔgɔn tɛ maa bolo o bi falen don dɔ k'o jɔlen to k'i ka doni laban de ka cortège laban kɛ quartier ka corbière la walima ka taa ambulance wele walima ka taa sapeur pompier wele i bɛna don de kɔnɔ o kumana fɛn min n'a bi ban o jaasilen don Allahu akbar i sagoya yɛrɛ t'a la i halala i sago b'i bɔ o kɔnɔ don dɔ wariba min b'i bolo bana bi bana na n'a y'i minɛ e dalen bɛ to hali t'i ɲininka bilen i somɔgɔ dɔ de bɛ wele kuma bɛɛ bɛ fɔ o de ye ordonnance min bɛ sɛbɛn ka d'i ma e tɛ se k'a san bilen e de ta ye wari ye a bɛ sa e de ka wari la mais e tɛ se k'a san bilen dumuni min bɛ tobi ka d'i ma i tɛ se k'a ɲɛfɔ bilen cuillère de b'a ta k'a don i da o bɛɛ bɛ yɔrɔ min na o jaasilen don Ar-Rahim lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye Ala ye silamɛ ni kafiri jɛnbɛ diɲɛ ta la nka munna fɔra Rahimu ma ko kɛrɛnkɛrɛnnen lil mu'minina khasatan lil mu'minina o kɛrɛnkɛrɛnnen don mɔgɔw de ye minnu ye mu'miniw ye Ala bɛna mu'miniw yɛrɛ ɲɛfɔ sisan i bɛna olu faamu alif lam mim alhamdulillah an balimaw bɛ ka lajɛli kɛ an b'o fo yakili to ala dɛ Kalifa an bɛ ka lajɛ fa bɛɛ fɛ a bɛ directiw la réseaux sociaux kan ka fara TV Liberté yɛrɛ kan minnu bɛ ka lajɛli kɛ an b'u bɛɛ fo an b'a f'u ye k'u kulomaw da ni Ala ka diɲɛ ye o kumana mu'miniw Ala bɛna olu ɲɛfɔ i bɛna olu lamɛn ko alif lam mim alifu lamu mimu ni harfu saba ye ni harfu saba ye min filɛ kɔrɔ t'a la Allahu ya'lamu bi muradi kɔrɔ t'a la ayi Allahu akbar kɔrɔ min b'a la e t'o dɔn i karamɔgɔ t'o dɔn i fa t'o dɔn i ba t'o dɔn i dan bɛ maa min na o t'o dɔn alifu lam mimu maa ma ye kɔrɔ dɔ fɔ a la i kɔnɔta de fɔ Ala m'o f'i ye i m'o mɛn Alakira da kɔrɔ t'a la kɔrɔ min b'a la e t'o dɔn ne t'o dɔn ne karamɔgɔ t'o dɔn e yɛrɛ t'o dɔn i karamɔgɔ t'o dɔn i dan bɛ maa min na o t'o dɔn o de la dɔnnibaw siranna u kana nkalon da Ala la minnu ye kuranɛ tafsiriw sɛbɛn k'a bila parce que u b'a dɔn ni maa min ye nkalon da Ala la Ala bɛ min d'i kan mais u nana mun sɛbɛn yan u ko Allahu ya'lamu bi muradihi ko nin fɛn min sɛbɛnnen filɛ yan ko Ala de b'a dɔn nin kuma in laɲini ye min ye k'olu tɛ kɔrɔ dɔn a la Silamɛya dɔnnibaa ba lakika si tɛ yen min ye kɔrɔ dɔ fɔ nin kumakan saba o dɔnnibaa lakika tɛ yen parce que n'i ye fɛn fɔ a la lahara ni Ala y'i minɛ k'i ye nin fɔ a la ne y'o f'i ye yan munna Ala ye nin jigi
tafsiri tugo kuma na o de kan wallahi o ko dɔnniba dɔw ko ala ye nin jigin de komi minnu yahudiyaw ni nansaraw ni maka kafiriw o tun b'a fɔ ko ko kuranɛ ye a satirila walinaw de maa fɔlɔ minnu dɛmɛna olu ka sɛbɛnfɛnw ani olu ka histoire ani olu ye fɛn minnu kɛ ko olu de sɛbɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ bɛ kuma olu de kan ko ala nana ni nin kuma in ye k'a jira u la komi aw ko fɔlɔmɔgɔw ka kuma don ni fɔlɔmɔgɔw ka kuma don fɔlɔ kitabuw bɛ yen a ye t'o lajɛ ni nin ɲɔgɔn b'o kɔnɔ Allahu akbar tomino a ye taa fɔlɔmɔgɔw ka kuma k'a lajɛ n'a y'a mɛn o kɔnɔ a tɛ diɲɛ dɔnkilidala si da a ti diɲɛ kumaba si da a ti diɲɛ maaba si da alif lam mim a aya dama dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛna se tɔw ma ɲɛfɛ mɛ nin ye min ye nin y'an don nin y'a fɔlɔ la alifu o y'a dama harifu ye lamu o y'a dama harifu ye mimu o y'a dama harifu ye ala de b'a dɔn laɲini min ye nin kuma in laɲini ye min ye ala kelen de b'o dɔn o kuma komi ala de b'o dɔn an bɛ ala deli ala k'o kɛ hɛrɛ ye ya rabbi ayiwa naam zalikal kitabu ala ko tigi la ni kitabu min filɛ ala de bɛ ka kuma kuranɛ kan ni kitabu in min filɛ la raiba fi ala ko siga tɛ nin kitabu in na dɛ n'o ye kuranɛ ye ala ko siga tɛ fɛn min na a t'o la koyi siga tɛ nin kuranɛ la hudan ni kitabu in ye kanda fɛn ye lilmuttaqina ala ɲɛsiranyɛbagaw ye dɛ ala m'an kɛra ala ɲɛsiranyɛbaga ye kuranɛ ye kanda fɛn ye nka a bɛ ala ɲɛsiranyɛbaa de kanda kuranɛ n'a kalanna dɔrɔn ala ɲɛsiranyɛbaa bɛ kanda o kɔrɔ ye di i ti fɛn min dɔn n'a fɔra i ɲɛna ko a maɲi ko a filɛ kuranɛ kɔnɔ i b'a dabila i bi fɛn min ka k'a kɛ n'a fɔra i ɲɛna kuranɛ na ko nin ye haramu ye ni ala ɲɛsiranyɛbaa y'o ye dɔrɔn kuranɛ de b'ale guider o de la ala ko hudan kuranɛ de b'ale bilasira ale nunjuru bɛ kuranɛ de bolo mumini ɲuman nunjuru bɛ kuranɛ bolo ale de b'a f'i ma a kaɲi ale de b'a f'i ma a maɲi a kaɲi n'a maɲi tiɲɛ min ni siga t'a la o ye kuranɛ ta ye ni kuranɛ ko min kaɲi o de ye kaɲi da ye tiɲɛ yɔrɔ t'o la ni kuranɛ ko min maɲi o de kɔrɔ ye maɲi ɲɛ yɔrɔ si t'o la o kumana ko hudan kuranɛ ye kanda fɛn ye ya rabbi ala ma kɛra k'an kanda lilmuttaqina ala ɲɛsiranyɛbagaw ye dɛ allazina ala ɲɛsiranyɛbaa ninnu ye maa jumɛnw ye yu'minuna olu de ye maaw ye minnu limaniyalen bɛ bilghaybi ni ko dogolen ye wa yuqimuna salata o kɛra seli yɛrɛ jɔbagaw ye wa mimma u bɛ fɛn kɛ razaqnahum fɛn min ni Allahu Ta'ala y'u garisigɛ yunfiquna u bɛ nafakatili kɛ ala ka fɛn garisigɛlen la ala ye fɛn min d'u ma nafolo la ala ye fɛn min d'u ma bonya na ala ye fɛn min d'u ma jɔyɔrɔ la ala ye fɛn min d'u ma farikolo ka kɛnɛya la k'u bɛ nafakati kɛ ni o ye ni ala ye fɛn dɔ d'i ma ka mɔgɔw nafa n'a ye ala m'a fɔ k'ale nafa n'a ye dɛ ala ko ka mɔgɔw nafa n'a ye o de kama n'a bɛ maa min ɲɛna k'i bɛ ala sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ nkalon don maa si tɛ ala sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ mɛ ala filɛ ka kuma daminɛ ni ninnu de ye allazina yu'minuna bil ghaibi minnu dalen bɛ ni alikiyama don ye minnu dan bɛ saga kunu na minnu dan bɛ mizani suma la minnu dan bɛ alijɛnɛ na u ɲɛ ma d'a kan alijɛnɛ dogolen don kaburu ɲininkali bɛ o dogolen don siratu pɔ tigɛli bɛ o dogolen don janɛmɛ ko bi ɲɛ o dogolen don siratu pɔ tigɛ bɛ o dogolen don mizani suma bɛ o dogolen don bataki minɛni bɛ o dogolen don o kumana ala ko mɔgɔ minnu limaniyana ni nin bɛɛ ye ala ye kuma daminɛ o la minnu limaniyalen don ni ninnu bɛɛ ye jaa nin ye pɔɲiba ye a ye mun dogo la a ko wa yuqimuna salata wa yuqimuna salata ni fɛn fɛn fɔra ni fɛn o fɛn fɔra ala daminɛna ni dusukun de dusukun pɔɲi fɔlɔ ye dusukun ye mɛ ala ye baara fɔlɔ min bɛna tugu baara la kuranɛ kɔnɔ seli Allahu akbar seli est-ce que ye kuma in faamu allazina yu'minuna bil ghaibi wallahi ka da alkiyama ko la a fɔra ten o ye dusukun ko de o ye ŋaniya ye o ti baara ye fɔlɔ dɛ o ye ŋaniya ye bon maintenant wa yuqimuna salata u ye baara fɔlɔ min kɛ k'o de kɛra u ye seli jɔ ala m'a fɔ minnu taara hiji dɛ
ala m'a fɔ minnu ye nin kɛ dɛ ayi ala ko k'u ye seli jɔ Allah akbar maa tɛ se ka sila seli ta k'i b'o bɔ silamɛya kɔnɔ non seli ye point belebele de ye ala filɛ ka baara fɔlɔ min tugu limaniya na ala dɔ la k'a jira k'a fɔ e dan bɛ alikiyama ko min fɔra n'i dalen don a la i ka baara fɔlɔ bi bɛ seli de ma n'i dan bɛ alijinɛ ko la i ka baara fɔlɔ bi bɛ seli de ma n'i dan bɛ siratu tigɛ la i ka baara fɔlɔ bi bɛ seli de ma o tuma seli tɛ fɛn ni fitinin ye donc ala fɔlɔ la ka baara fɔlɔ min fɔ kuranɛ kɔnɔ o de ye seli ye o yuqimuna salata ko ani maa minnu don k'u ye seli jɔ o tuma seli ɲɛɲini seli jɔ ala kan bɛ jɔnni ma jɔnni ye seli yɛrɛ jɔbaa ye jɔnni ye seli jɔbaa ye mɔgɔ min tɛ seliji ɲɛdɔn est-ce que o ye seli jɔbaa ye abada mɔgɔ min tɛ janaba ko dɔn est-ce que o ye seli jɔbaa ye maa min t'a dɔn ale yɛrɛ k'a ka fini min don ka seli o ye seli jɔbaa ye maa min t'a dɔn n'i y'i sigi i bɛ mun fɔ n'i y'i jɔ i bɛ mun fɔ n'i y'i te da i bɛ mun fɔ te bɛ da cogo di sen bɛ jɔ cogo di kunkolo k'a ka da yɔrɔ jumɛn kunkolo da yɔrɔ ye bolo ni ɲɔgɔn cɛ fa jumɛn ye i kunbere minɛtɔ kɔ b'i bila lahala jumɛn na i te dali te b'i da lahala jumɛn na o kumana a bɛ fɔ nin kɛbaa de ma seliba mɔgɔ min si tɛ nin si dɔn e tɛ seliba ye dɛ birika wuli kɛba ko tɛ min bɛ taa misiri la o ko tɛ min yɛlɛmalen don misiri la o ko tɛ ala ko seliba mɔgɔ min bɛ seli minnu bɛ ka seli jɔ ɔ minnu bɛ ka seli jɔ ani minnu bɛ taa misiri la kelen tɛ dɛ min yɛrɛ yɛlɛmalen don golo kan n'a tɛ bɔ a kan ala kan d'o ma dɛ ala ko minnu bɛ seli jɔ jɔn de bɛ seli jɔ dɔw bɛ seli la ko ala ko fawailun lil musallina a y'o fɔ kuranɛ yɔrɔ dɔ la fawailun lil musallina ko bɔnɛ bɛ selibagaw ye mais ala ka ala fɔlen filɛ ka seli de kɔfɛ mais ala kana to ko bɔnɛ bɛ selilaw ye mais ala kan bɛ selila jumɛn ma to k'i bɛna dɔn toujours ni ala ko n ko f'e k'a dɔn ala kan bɛ jɔn de ma parce que ala bɛ se k'a fɔ sa ko mɔgɔw e b'i yɛrɛ k'a la ala kan t'e ma koyi n'a fɔra a ye mɔgɔw a ye na caman b'a fɔ i bɛ na caman bɛ laminɛni kɛ e tɛ mɔgɔw dɔ ye dɛ caman ye maa foroko kɛlen maa mugu kɛlen maa foroko kɔnɔ maaw bɛ yen maa dafalanw bɛ yen maaw bɛ yen tugumaa bɛ yen ala kan bɛ maaw de ma minnu ye seli yɛrɛ jɔ o kumana ala k'an kɛ seli jɔbaa ye halisa ala ma tila da a bɛ ka kuma muminun de kan halisa a bɛ ka kuma muminun an minnu ye muminun ye a ko mɔgɔw do tuguni ko limaniyalen bɛ tuguni i ma y'a seginna ka na limaniya ko kuma in kan a ye fɔlɔ kɛ yu'minuna bil ghaibi a seginna ka na limaniya in kɔnɔ tuguni ko mɔgɔ minnu do k'u limaniyalen do ni fɛn ye fɛn min jiginna e Muhamadu kan ani fɛn fɛnɛ fɛn min jiginna k'a fɔ e Muhamadu ye wa bil akhirati alikiyama don min fɛnɛ filɛ n'o kuma bɛ ka fɔ ho jamakulu minnu filɛ yuqinuna a kana sunɔgɔ dɛ walima sun de b'aw kan yuqinuna o danganiyalen bɛ ni alikiyama don ye yala ala bɛ se kuma la dɛ ala bɛ se kuma la dɛ ko mɔgɔ minnu don u dara alikiyama jɔ don la u dara ale ala la u dara seginna ka na danaya kelen sabati tuguni k'u dara Muhamadu fɛn min jiginni ma n'o ye kuranɛ ye u limaniyara ni o ye u limaniyalen kɔ ni o ye ko u ma da e dama taama dɛ minnu jiginna ka kɔ e ɲɛ i n'a fɔ Tawurata o jiginna Nabilayi Musa kan Linzila o jiginna Nabilayi Isa kan Zaburu o jiginna Nabilayi Dawuda kan o kitaabu minnu jiginna ko u limaniyara ni nin bɛɛ ye o de la ni mɔgɔ min ko ne dan bɛ kuranɛ na mais ne dalen tɛ Tawurata la e tɛ limaniya jɔ ye ne dalen bɛ kuranɛ na mais ne dalen tɛ Bible la e m'a faamu wallahi ne dalen do kuranɛ na mais ne ma da Bible la Bible ye jumɛn ye i bɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔla mɔgɔw ye Bible min dilan d'accord ni e b'o kalama mɔgɔw de y'o dilan mɔgɔw de y'u ta don o kɔnɔ ne kan t'o ma mais ala ye min jigin Nabilayi Isa kan ani ala ye min jigin Nabilayi Musa kan n'o ye Ancien Testament ani Nouveau Testament silamɛ bi da la
en tant que silamɛ Tomino. ala de filɛ k'a fɔ ne b'a fɔ dɛ Wallahi, ala de y'a fɔ a sɛbɛnnen filɛ nin ye Patron. nin tɛ ne ka sɛbɛn fɛn ye dɛ Wallahi. ala de ko maa minnu limaniyana Ahɔ. mimma unzila ilayka wa ma unzila Ahɔ. min qablika Allah akbar. minnu limaniyana ni ala ye fɛn min jigi e kan ani min jiginna ka kɔ e ye Bana sande. min jiginna ka kɔ ala kɛrɛ ɲɛ o ye ninnu de ye Ahɔ. n'i dara ala la i b'i da olu la Wallahi. ni mɔgɔw ye min sɛbɛn k'o don a la Dunuya. hali ni mɔgɔ min ye fɛn sɛbɛn k'o don kuranɛ na maa kan k'o minɛ yan Abada. maa t'o minɛ o Ahɔ. ala ye min sɛbɛn i bɛ jɔ o de la mɔgɔw ko mana min sɛbɛn k'o don bibulu kɔnɔ Ahɔ. n'i ban o la i ma ban bibulu la dɛ i banna maaw ka sɛbɛnlen de la Allah akbar. ni maaw ye min sɛbɛn k'o don nouveau kɔnɔ walima ancien kɔnɔ Wallahi. o ye mɔgɔw de ka sɛbɛnnen ye i bɛ ban o de la Allah akbar. mais k'a fɔ ne bɛ da ala la ne bɛ da kuranɛ na Hey. mais ne tɛ da musa ka kuma na walima ne tɛ da isa ka kuma na Subhanallah. ala ko k'olu ko tɛ Allah o tuma na minnu limaniyana n'a bɛɛ ye Dunuya. ala kan bɛ olu de ma Ahɔ. naam Ulaika ulayika o jamakulu minnu filɛ ala hudan olu de bɛ kanda sira kan min rabbihim ka bɔ alahu taala yɔrɔ la wa o ulaika jamakulu minnu filɛ humul muflihun olu de kɛra maa kisilenw ye olu de kɛra maa kunnandiw ye ala m'an kunna diyara Ya Rabbi. n'i kɛra tan nin ye muminunw ye halisa Wallahi. ala bɛ ka kuma muminunw kan Muminu. ɔhɔ minnu bi ta Ahɔ. ala ko k'olu de ye maa kisilen ye Allah akbar. a ko yɔrɔ wɛrɛ la ko olu de ye ala ɲɛsiranyɛbaa ye Mm. o tuma na a seginnen filɛ nin ye k'olu de ye maa kandalen ye Allah akbar. olu de ye maa kisilen ye Wallahi. ala m'an fara l'o kan Amin. o tuma na nin fɛn saba bɛɛ bɛ sɔrɔ baara min kɔnɔ ala ye olu de si t'an ye Siga t'a la. nin ye point fɔlɔ ye Ahɔ. ala ye kuma adressé minnu na Naam. o ye muminunw ta ye Wallahi. o tuma na an bɛna don sisan Ahɔ. point dɔ wɛrɛ kɔnɔ a bɛna jamakulu filanan fɛnɛ ta fɔ naam innal lazina inna alladhina i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafaru kɛfaru n'olu kafiriyara sawa'un a dama ka kan alayhim o kafiri jamakulu ninnu ye anzartahum e muhamadu e ye olu waajuli wo am lam tunzirhum walima e m'u waajuli wo la yu'minuna la yuminuna k'u ti limaniya Skay. kafiri bɛ kafiriw la Han. muhamadu i y'u waaju wo Wallahi. o tɛna limaniya Kafiri. e m'u waajuli wo Kafiri. o tɛna limaniya Allahu Akbar. o kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i ye ala ko fɔ a ye i ma ala ko fɔ a ye a bɛɛ dama ka kan Allah akbar. i y'a fɔ a ye i m'a fɔ a ye o Ahɔ. mais e ta ye ma ala rasuli ila albala e kɔni k'a fɔ dɔrɔn Wallahi. mais a y'a kɛ sa o Ahɔ. a m'a kɛ sa o Ahɔ. o tɛ e ma mais ala y'a assuré muhamadu ye muhamadu i y'a fɔ dɔw ye i m'a fɔ dɔw ye olu tɛ limaniya Wallahi. o mɔgɔw bɛ yen o Skay. abu jahili bɛ sa don min kira ye fɛn bɛɛ fɔ a ye Huh? abu jahili Ya Allah. a bɛ sa don min Aha. ale de kɛra sababu ye ka kira ka gɛnni sinsin ka bɔ maka Allah akbar. abu jahili sen b'a la Subhanallah. a delila ka ala kira to seli la alikaba kɔrɔ Ahɔ. a ye kira to seli la Ahɔ. abu jahili taara ka taa a ɲɔgɔmɛ fagalaw sɔrɔ u ye ɲɔgɔmɛ boson a k'u ma ko n mago b'a furu la a n'a bo Furu. ɲɔgɔmɛ na furu n'a bo A kalama. o ko patron k'i bɛna mun k'o la a ko Han. a y'a bɔ ka di a joona Wallahi. u y'a bɔ ka d'a ma ala kira ten dali a y'i jɔ ala kira kɔfɛ fo a y'i ten da sujudu la kira y'i ten da sujudu la yɔrɔ min a nana muru don ɲɔgɔmɛ furu kɔnɔ k'a fara ka bon fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ ala kira kunkolo kan ka a furu biri kira kunkolo da la Subhanallah. a ye nin bɛɛ kɛ Allah akbar. ale y'o kɛ don min na de o don de hamza silamɛyara Huh? o don de hamza nana ka bɔ fɛlɛkɛyɔrɔ la hamza muso ko a ma ko k'a t'aw balimakɛ den na don sa Subhanallah. abu jahili ye min k'a la bi i b'a fɔ kɔ tɛ maa min na Wallahi. o don de o de ye hamza silamɛya abu jahili Yo. don dɔ a ye kira sɔrɔ seli la Ahɔ. ka maaw bila tuguni k'u ka ɲama cɛ k'u kana ɲama firi alakira ten dalen kan Ɲama. u nana ni ɲama ye seyidina bukari sidiki nana o don ka n'i bolo kanga ta kira ni kafi abu jahili n'a ka jama cɛ seyidina bukari y'i kɛ tan Ahɔ. o don abu jahili bi abubakari bon ye a bi maloya a ma Huh? a nan'i jɔ a ko abubakari ma a ko abubakari Ni molema. n bɛ malo i ma dɛ Huh? bɔn ni nin cɛ in cɛ Tomino. abubakari ko a ma ko n tɛ bɔ yen Siga t'a la. a ko abubakari n bɛ malo i ma abubakari n bɛ malo i fa ma Wallahi. abubakari n bɛ malo i ba ma Wallahi. nka abubakari ni cɛ min filɛ ka filɛ ka fɛn min kɛ ni n y'a y'a la n bɛ fɛ ka min k'a la cɛ donna n'a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka min k'i la n b'o k'i la wa n bɛ fɛ ka min k'a la n'i donna n'a cɛ n b'a daminɛ i la Kira yɛrɛ mun k'a o la? kɔrɔ ye abubakari n'i ma bɔ n ye Ahɔ. n bɛ fɛ ka min kɛ n b'a k'i la dɛ Han. walahi abubakari jɔra a ɲɛ abubakari ko a ma ko n tɛ bɔ yen o de kɛra siɲɛ fɔlɔ ye a ka tɛgɛ da abubakari ɲɛ kan
Allah akbar Abubakar kabi ala kunga da makan wono ma kuma dele ki bolo korota Abubakar fe ala kungo kai subhanallah Abubakar kunga nyenamaya be mama dele ka boko Ha? aya ka demisenya ke mama boko Ah. ka kamalenya ke mama boko ka Naam. temisenya ke mama boko Wallahi. maganga o malo yara ala kira kuma togomi o kumi malo ya Abubakar mate mais c'est Abu Jahil de kera ma folay ka tege da Abubakar nyeka kuma mi tege dara nyeka a bali ko jugo Abubakar sirikila ayi nyongira kumbere ka tamada Abu Jahil nana ka se sabarama ke ka ta adasha adamana ka daminge e ala nim sari nim bekera ni diine ne nofe wallahi nim bekera ni diine ne nofe Wallahi. bo okmana o khalifa ko ne ni eni olu de bina ta jo masakile nye ko nali ko bi de Allah akbar wallahi ala min yuda o ala kele di yanda Skay! wa qur'ana min jiginu ka o de jigina ngere o ka koy Wallahi. wa nganga keta do Sikata. ala ti masi somai aho wa ala te ma ka société la wa ala te négocier Allah akbar abada wallahi ni ye min ala ye min fɔ ni y'o de kɛ i sara b'a bolo ni ma kɛ i sara bɛ ala bolo Naam. ala k'a ɲɛ ka d'a ma Amin. ɔhɔ ختم الله ala bɛ munafigiw ka halisa a ko khatama allahu alahu taala ye datugulen kɛ على قلوبهم kafiri ninnu dusukun na وعلى سمعهم a ye kafiri ninnu kulolamɛn datugu وعلى أبصارهم wa ala abisarihim ala y'o filɛli kɛ ɲɛ alahu taala y'o fɛnɛ datugu غشاوة ishawatan ay datuguna fɛnsɛ u ɲɛw dala ka cansan fɛnsɛ u ɲɛw dala ka ɲagasa bila u ɲɛw dala kafiri ɲɛ ti yeli kɛ Allah akbar ayi kafiri ɲɛ ti yeli kɛ ala bɛ kanda de wele ko yeli kanda de ye yeli ye mais kafiri ɲɛ ti kanda ye Allah akbar kuranɛ ye kanda ye kafiri kulo gerennen don alahu taala ko ale y'a kulo datugu subhanallah a k'a ka ala ta min mɛn a kulo t'o mɛn Allah akbar ɔhɔ ولهم عذاب عظيم walahum azabun azimun Allahu ta'ala ye layidu ta ko lajaba b'o ye lajaba min n'a ka girin ni ye ala ka layidu talen min ti wuli dɛ subhanallah ala ye layidu ta kafiri aho lajaba b'a ye lajaba min ka girin namu duwawu tɛ min b'o wuli Ha? saraka tɛ min b'o wuli Skay! o de la maa min sara a kafiri lama Aho. ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ dugawu la maa min kafiri lama sara Aho. ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ saraka la parce que ala ye layidu ta ka b'a ti wuli Allah akbar ko lajaba min bɛ kafiri ye ko a kolo ka girin donc o lajaba kolo giri o layidu bi ala bolo kaba saraka t'o wuli Allah akbar ɔhɔ ومن الناس wa minan nasi a bi mɔgɔw la من يقول maa minnu b'a fɔ آمنا amanna anw limaniyana بالله anw limaniyara ni alahu taala ye وباليوم an الآخر limaniyana ni alikiyama jɔdon ye وما هم ala ko kow ma kɛ muminuna u ma kɛ mumini ye dɛ Allah akbar mɔgɔw bɛ yen minnu b'a fɔ ko an limaniyara o de la ala n'i ye kuranɛ dɔn dɔrɔn kalifa i bɛ mɔgɔw dɔn wallahi n'i ye kuranɛ dɔn i bɛ mɔgɔw dɔn sikatala ala ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw la Aho. ko minnu b'a fɔ ko anw limaniyalen don namu wa u b'a fɔ fɛnɛ k'an dan bɛ ala la Skay! wa anw dan bɛ alikiyama ko in na Siga t'a mɛ la. ala ko ko ayi dɛ ko nkalon don abada k'u ma kɛ mumini ye ha ɔhɔ ala ko k'u ma k'a ye Tomino. o kɔrɔ ye ni o de la munafigiw aho tuma min na ala kira sallallahu alaihi wasallam i y'a dɔn munafigiya daminɛna silamɛya kɔnɔ madina de ha tuma min na ala kira bi maka Skay! n'a ka silamɛya ye Aho. munafigi kun tɛ yen subhanallah mɛ munafigiya ka daminɛ silamɛya kɔnɔ Naam. o daminɛna tuma min na ala kira taara madina Allah akbar madina munafigi minnu ko bɛ yen madina munafigiw minnu ko bɛ yen Skay! ala kira tun b'a bɛɛ dɔn ha kira cilen k'a kɛ kira ye namu senna jibirila de tun bɛna ni wahayu ye namu ala ye mɛlɛkɛw la yɔrɔ mɛlɛkɛ belebeleba ye damadɔ ye Aho. mɛlɛkɛ belebelebaw wallahi o bɛ bɛn mɛlɛkɛ 12 ma dunya o mɛlɛkɛ 12 la Aho. mɛlɛkɛ belebeleba 4 de bɛ yen minnu ye mɛlɛkɛw fɛnɛ ka kundigiba ye Subhanallah. o mɛlɛkɛ kundigiba ninnu na Aho. seyidina jibirila o tun bɛ jigin ni wahayu ye o Wallahi. bɛ n'o di alakira ma Skay! mɛlɛkɛ kelen bɛ yen Aho. a bɛ fɔ o ma ko asarafil kira cilen kuma min k'a kɛ kira ye aho ala ye asarafila desi ye asarafila ye san 3 de kɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam salim asarafila ye san 3 de kɛ alakira nɔfɛ Aho. a bɛ ka alakira kalan Naamu. munafigiw kɛcogo la ha hadamaden yɛrɛ ka lahalaya ni mɔgɔ ni karisa n'a y'i filɛ
n'a y'a ɲɛ dayɛlɛ a bɛɛ Skay. o kɔrɔ ye nin ye ni maa bɛ don i kan n'a donn'i ka taa Wallahi. o kɔrɔ ye nin ye Siga t'a la. ni maa bɛna kuma n'a yɛlɛla o kɔrɔ ye nin ye Wallahi. n'a kasira o kɔrɔ ye nin ye Skay. n'a y'a ɲin bɔ o kɔrɔ ye nin ye Wallahi. n'a y'a nɛ bɔ o kɔrɔ ye nin ye n'a y'a da jɔsi Wallahi. o kɔrɔ ye nin ye Siga t'a la. n'a y'a ɲɛ kelen tugu Wallahi. o kɔrɔ ye nin ye n'a donna tan n'a bɔra tan ka maaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen leçon kɛ alakira ko a sarafila ye san 3 de kɛ k'o formation kɛ alakira ko 3 ans. Allah akbar. o de la kira tun bɛ munafikiw dɔn Karamɔgɔ wasale. mais kira ka sahaba fɛnɛ bɛɛ la Ah. sahaba kelen de bɛ yen kira ye maa min a dɔnniya di cɛ min ma O ye jɔn ye? sahaba cɛ kelen Han? ah O ye jɔn ye? o cɛ kelen ye jɔnni ye Ah. Uzaifatul Yamani Belebele. Uzaifatul Yamani Wallahi. kira ye munafikiw ka dɔnni munafiki fɛn fɛn tun bɛ kira ka entourage la a ma sɔn k'a fɔ maa ye o de la n'i kɛra ɲɛmaa ye i b'i ka maa bɛɛ dɔn Wallahi. min y'i kanu i b'o dɔn Skay. min b'a yɛrɛ nɔfɛ i b'o dɔn Wallahi. min bɛ intérêt nɔfɛ Naamu. i b'o dɔn Wallahi. min bɛ e yɛrɛ kɔ i b'o dɔn Skay. min bɛ ala kɔ i b'o dɔn Wallahi. ala ti maa bila ɲɛfɛ n'a ma fɛn dɔ d'i ma Allah akbar. Tomino. ah Ɲininkali mais i b'i ɲɛ tugu Wallahi. ka bɛɛ tugu Ka bɛɛ mara. ka yɛlɛ Wallahi. bɛɛ fɛ ka kuma Skay. bɛɛ fɛ Ahɔ. ka ko kɛ bɛɛ ye Wallahi. E de b'an kɛnɛya sa. o Uzaifatu kira sallallahu alaihi wasallam Wasalim. kira y'ale kelen de sugandi Allah akbar. k'a fɔ a kelen ye nin ye munafiki nin ye kira y'o fɔ ale de ɲɛna o de la kira fatulen tuma min na Seydina Umaru bun Khattab sigilen khalifaya la Seydina Umaru bun Khattab ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni mɔgɔ min ko fatura Madina kɔnɔ n'u nana n'a su ye Seydina Umaru kun tɛ seli a kan Han? ayi Seydina Umaru bi su dalen to a bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ a b'a fɔ ko su in min filɛ a b'i kɔfilɛ a b'a fɔ ko Uzaifatul Yamani bi yan n'u ko k'a bi yan a b'aw kuma an ka seli su kan o bɛ seli su kan mɛ n'a ko ko Uzaifatu ti yan a b'a fɔ k'a ti yan ko ayi a bɛ su somɔgɔw ɲininka ko yala k'aw y'a fɔ a ye yan n'u ko ko awɔ k'an y'a fɔ Uzaifatu ye a b'a fɔ k'a ti yan n'u ko k'a ti yan a b'a fɔ sutigiw ye k'a ye maa ɲini min bɛ seli aw ka su kan Seydina Umaru tɛ seli a kan Allah akbar. Allahu akbar. ah Doni. la ilaha illallah Wallahi. rasulullah Gatala. kafiri ka di ala ye munafiki Allah akbar. tɔgɔ fila de tun bɛ munafikiw la Maka fm Madina munafikiya o ye tɔgɔ kelen ye tɔgɔ wɛrɛ nana da u la min ka jugu ni munafikiya ye tuma min na munafikiya tɔgɔ commencera k'u tɔɔrɔ hali kafiriw tun bɛ siran munafikiya ye Allah akbar. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul tuma min na Abdullahi ibn Ubay ibn Salul taara Maka Naamu. kira nalen Madina Wallahi. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul taara Maka Naamu. a nalen Maka Ahɔ. a nana ani Abu Sufyan bi baro la ani Abu Sufyan bi baro la Wallahi. a ko Abu Sufyan ma ko aw ka cɛ in b'an ka dugu la o Han? ko aw ka cɛ jumɛn Han? k'aw ka Muhamadu kɛ k'a b'anw fɛ yen nɔ Subhanallah. Abu Sufyan ko a ma ko o kumana ko e dun jɔyɔrɔ ye mun ye e bɛna mun de k'a la komi anw dɛsɛra a la a taara aw fɛ yen a b'e fɛ yen sa e bɛna mun k'a la Allah akbar. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ko Ahɔ. ani Abu Sufyan bɛ baro la a ko ne bɛna min k'a la a ko ne bɛ ma don a la Ahɔ. k'a k'i n'a fɔ n b'a fɛ k'a kanu jira Ahɔ. n'an y'a kanu jira Ahɔ. n b'a ka confiance sɔrɔ Allah n b'a akbar. ka danaya sɔrɔ Wallahi. ko ni n y'o sɔrɔ min ko bɛ n kɔnɔ n bɛ sɔrɔ k'o k'a la Allah akbar. wallahi nin don Tomino. Abu Sufyan muso Hindu min Allah. Allahu akbar. n'i t'a fɛ dɔrɔn i ma bɔ a la Han? N'i b'a kɛlɛ tiɲɛ kan. a ko n'e bɛ tiɲɛ kan Ahɔ. Abdullahi ibn Ubay Naamu. ni e bɛ tiɲɛ kan Ahɔ. e man ka don anw fɛ yan n'i gɛrɛla anw na kana gɛrɛ Muhamadu la Subhanallah. n'i bɔra anw fɛ yan n'i sera Muhamadu ma n cɛ i kɛra nafiki ye dɛ Allah akbar. wallahi kafiri de ye Ya nin Allah. fɔ ala billahi a ye dɔnnibaaw ɲininka sa c'est à dire ne y'o de f'i ye n'i ye kuranɛ kalan dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ dɔn Allah akbar. ah Tomino. o tuma na ala de bɛ kɛ k'o citer mais halisa ala bɛ munafikiw kan ka taa yɔrɔ a ma mɛn muminunw kan o a ye kuma daminɛ ni muminunw de ye Wallahi. mais a ma bɛrɛ f'u kan a nana don kafiriw kan o tuma na a ma mɛn olu kan a bɛ munafikiw kɔnɔ an ka taa يخادعون الله ala ko munafiki minnu filɛ k'u b'a la k'u bi Alahu Taala de janfa
والذين u bɛ ka mɔgɔw janfa آمنوا minnu limaniyalen bɛ وما يخدعون ala ko k'u tɛ ka janfa wɛrɛ kɛ koyi إلا fo n'a kɛra anfusahum u bɛ ka k'u yɛrɛ de janfa وما a bɛ munafigu kɔnɔ ko ale bɛ ka ala de janfa a bɛ munafigi kɔnɔ ko a bɛ ka muminu janfa ala ko ayi dɛ ko a tigɛ ka ale ala janfa ko a tigɛ ka muminu fana janfa ko a bɛ k'a yɛrɛ de janfa ko mɛ ko wama yashuru ko nka ka a yɛrɛ tigɛ ka bɔ a kalama min b'o kɛ i ye mun na i bɛ ka i yɛrɛ fɛ i bɛ ka ala janfa mais i bɛ ka ala kira janfa i bɛ ka muminu janfa mais ala ko k'i t'a kalama e kuma mɔgɔ bɛ janfa kɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn wallahi est ce que mɔgɔ bɛ wale jugu kɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn awɔ o bɛ kɛ ala ko k'u t'a dɔn munna u t'a dɔn munna i t'a dɔn i t'a dɔn kun min na ala bɛ o fana fɔ n'i ye kuranɛ dɔn dɔrɔn o de la mɔgɔw b'a fɔ karamɔgɔ Banjugu ne ko aw bɛ fɛn bɛɛ fɔ aw b'olu dɔn cogo di e m'a faamu koyi n'i ye kuranɛ dɔn dɔrɔn fɛn min bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ala de y'a bɛɛ da ala min ye fɛn bɛɛ da o ala de kuma ka ye kuranɛ ye o ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka ban o. Allahu Akbar. Tubabukɛ min y'a ka mobili dilan a b'a f'i ye filijuru hakɛ min bɛ mobili la n k'a b'a bɛɛ sɛbɛn mobili a tɔgɔ ye di etikɛti tɛ dɛ katɔlɔku katɔlɔku kan filijuru hakɛ min b'a la busɔn hakɛ min b'a la pinɛ hakɛ min b'a la bitɔn hakɛ min b'a la a b'o bɛɛ ɲɛf'i ye k'o bɛɛ sɛbɛn k'o ban fili min bi tɛmɛ sira min fɛ parce que ale de y'a dilan a b'a dɔn téléphone min filɛ e bolo n'i donna katɔlɔku kɔnɔ sisan a b'a bɛɛ ɲɛf'i ye k'a ban usine min y'a dilan mana min b'a la nɛgɛ min b'a la rayon min b'a la batiri bi hakɛ min kɛ fanga min b'o la min ka ɲi a ma min ma ɲi a ma ale de b'o bɛɛ dɔn o kɔrɔ ye tubabu min y'o dilan o b'o dɔn bon ala min ye adamaden dilan dɛ wa ala min y'a ka diɲɛ dilan fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala min y'o dilan fɛn fɛn b'o kɔnɔ ala de y'o bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ. Allahu Akbar. Termino. Basoka. ala de y'a bɛɛ fɔ donc e tɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ u b'a fɔ karamɔgɔ nin ko in t'aw ka ko ye aw kana aw da don nin na aw tɛ fɛn kalama nin na ko ne b'a kalama kuranɛtigi de bɛ fɛn bɛɛ kalama wallahi anw de bɛ fɛn bɛɛ n'i ye kuranɛ kalan i bɛ bɔ fɛn bɛɛ kalama Subhanallah. maa min ye kuranɛ kalan k'a dɔn n m'a fɔ min y'a balabala ka tɛmɛ dɛ maa min ye kuranɛ kalan k'a dɔn bilahi i b'a ni i sɔn bɛ maa min ye politiki la na n'a ye k'a ni kuranɛ dɔnbaa k'u sigi bilahi a b'a latunu wallahi i sɔn bɛ maa min ye commerce la na n'a ye k'a ni kuranɛ dɔnbaa k'i sigi u ka kuma commerce kan kuranɛ dɔnbaa b'a latunu i sɔn bɛ maa min ye kɛlɛ dɔnni na na n'a ye na maa min bɛ kuranɛ dɔn n'u sigira a b'a latunu kɛlɛ la sumala lafiri o de la ni silamɛ y'a faamu dɔrɔn ni silamɛ donna diɲɛ fɛn fɛn na n'i ye kuranɛ kalan i bɛ fɛn min na i bɛ bɛɛ da wallahi fo n'i m'a kɛ k'a ɲɛ dumiya n'i ye baara kɛ ni kuranɛ ye kalifa a bɛɛ banna o kumana mɛ mun na cogo di munafigi bɛ ka munafigiya kɛ mɛ a yɛrɛ t'a dɔn a t'a dɔn ni min ye ala bɛ n'o de citer ye kuranɛ kɔnɔ fi qulubihim ala ko fɛn dɔ de b'u dusukun la a bɛ ka wale min kɛ a yɛrɛ tɛ k'a dɔn k'a bɛ ka kojugu kɛ a t'o dɔn kun min na ja bana dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen ala bɛ n'o de ɲɛfɔ sisan mɔgɔ bɛ ka fɛn kɛ i ko mɔgɔ ma karisa i bɛ ka fɛn min kɛ a ma ɲi a yɛrɛ ko ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ ka min kɛ o ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ k'o kɛ walima ne yɛrɛ t'a dɔn o ye kojugu ye o ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko ye nin ye o a bɛ ka k'o de bon ala ko kun min b'a bila k'o kɛ ala bɛ n'o de fura fɛn fɔ fi qulubihim a ko fɛn de b'u dusukun na maradun bana dɔ de b'u dusukun na bana dɔ de b'u dusukun na fi qulubihim maradun ko bana dɔ de b'u dusukun na fazadahumullahu Allahu ta'ala ko ne ala ye jidili kɛ tuguni o bana na tugun nin ye kabako ye dɛ ala ma ko n bɛ bana furakɛ dɛ ala ko n bɛ jidili kɛ bana la o da e bɛ mɔgɔ ye a bɛ ka wale min kɛ e ye silamɛ ye a bɛ ka min kɛ e bɛ dimi e bɛ ɲɛ kumu i b'i fɛ mɛ o bɛɛ la ale bɛ ka dɔ fara a ka kɛta kan o dɔ fara n kɛta kan yen ayi ale tɛ koyi bana min bɛ yen munafigiya ye bana min bila yen ala ko n bɛ dɔ fara bana kan ni dɔ farala banabaatɔ ka bana kan dɔ bɛ fara a ka ŋunan kan bamananw ko ten o ni senkelenninw ka yafa ma ni senkelennin ye accident kɛ gitɔrɔn kan n'a ye accident kɛ n'a ko o lala o kɔrɔ ko dɔ in de karila a ko in b'o cogo de la o
c'est-à-dire ni ala ye i dilan ala b'i dɔn dɛ min ka ɲi i ma min b'i dilan min b'i gɛrɛ ala la wallahi n'i ye kuranɛ kalan n'i bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ hali n'i tɛ lahara fɛ n'i ye baara kɛ ni kuranɛ ye i bɛ diɲɛ sɔrɔ sira ɲuman dɔ ni kuranɛ ye Tomino. n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ Nabila Yusufu de ye sɛnɛ ɲɛfɔ Misirakaw ye Wallahi a kɛra ten sɛnɛ a fɔra tan a b'a fɔ cogo di agriculture wa tari jumɛn de ka sɛnɛ kɛ wallahi ka balo bi dan cogo di n'i y'a dan a bi mara cogo di dugukolo la a bi kɛ cogo di i k'a labɛn cogo min na nin bɛɛ kɛ cogo ɲuman a bɛ kuranɛ de kɔnɔ